स्वाभिमान दिवस और स्रोतस्विनीर पाठ कार्पण बालेश्वर जिला सिमुलिया ब्लॉक मैतापुर स्थित रॉयल पब्लिक स्कूल परिसर में स्वाभिमान दिवस और स्रोतस्विनीर पाठ कार्पण उत्सव अनुष्ठित हो पूर्णचंद्र महालेखा सभापतित्व अनुष्ठित सभारे उद्घाटक भाव रॉयल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन भुवनेश्वर अध्यक्ष डॉक्टर विष्णुमोहन महांती जोगदे उत्सवटी उद्घाटन करथिले। मुख्य अतिथि बसंत कुमार दास, मुख्य वक्ता पद्मलोचन दास, सम्मानित अतिथि भावे कवि भरतचंद्र दास प्रमुख मंचासीन होई स्वाभिमान दिवस विषय वक्तव्य प्रदान करथिले। प्रथम अधिवेशन थिला कविता पाठर पर्व। एथिरे कृषधरी महापात्र, संध्याराणी पाणिग्राही, मनोरमा पंडा, कांचन मल्लिक, प्रणति मल्लिक, चित्तरंजन महांती, विश्वरंजन नायक, विकास शतपथी, शरदचंद्र दास, गोपालकृष्ण दे, कमलाकांत पति, बनमाली नायक, गोलक बेहेरा, निकुंज कुमार घोष, निरंजन प्रसाद बारिक, नरेंद्र प्रसाद बेहेरा, कैलाश पाणिग्राही समेत विभिन्न स्थानरू अनेक कवि कवयित्री जोगदे कविता पाठ करथिले। कविता संयोजना करथिले कवि सूर्यमणि बोईती और सावित्री कवि। सेहीपरि द्वितीय अधिवेशन थिला साहित्य और संवर्धना सभा। एथिरे मुख्य अतिथि भावे मंडल अधिकारी सिमुलियार गोपीनाथ खाखा, मुख्य वक्ता सिमुलिया अतिरिक्त तहसीलदार नित्यानंद सेठी, सम्मानित अतिथि रॉयल इंस्टीट्यूशन भुवनेश्वर अध्यक्ष डॉक्टर विष्णुमोहन महांती, कांचन कमला उच्च विद्यालय परिचालना कमिटी सभापति शिवशंकर पंडा प्रमुख मंचासीन होई वक्तव्य प्रदान करी संवर्धित प्रतिभा मानंकु संवर्धित करथिले। मंच परिचालना करथिले सिमुलिया साहित्य संसदर सभापति पद्मलोचन दास। मुख्य उद्योक्ता थिले कमल श्री दास। अतिथि मानक द्वारा पत्रिका स्रोतस्विनी उन्मोचित होइथिला। रॉयल पब्लिक स्कूल पिला माने नृत्य परिवेशन करथिले। दिवस व्यापी कार्यक्रम परिचालन रे स्कूल छात्र छात्री, शिक्षक शिक्षयित्री और समस्त कर्मचारी माने सक्रिय भूमिका निर्वाह करथिले। समस्तंको आतिथ्य प्रदान रे छात्र छात्री सेवा अति उत्तम और शांति श्रृंखला थिला। सिमुलिया साहित्य संसद और संवाद साहित्य घर आनुकूल्य रे पद्म विभूषण कवि रमाकांत रथ स्मारक मंच रे कविता पाठ करी और संवर्धित होई खुशी अनुभव करथिले। शेषरे धन्यवाद अर्पण पर सभा कार्य परिसमाप्ति घटिथिला। बालेश्वरु नरेंद्र प्रसाद बेहेरा रिपोर्ट, मसीहा न्यूज। आपण मसीहा न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कलेनि कि? जदि करिना हंती एबे करिनियंतु। एहा सह मसीहा न्यूज रो फेसबुक पेज को और ट्विटर को फॉलो करंतु। ता सह मसीहा न्यूज रो ऐप आसी गलानी। निज मोबाइल रो प्ले स्टोर रो डाउनलोड करनियंतु। जय जगन्नाथ। ज्ञानमय भागवतर भव्य भावनारे भावमय, रामायणर रमणीय रसाळ मंत्रे रसमय मोर आपद मस्तक। हेले आजी मो एक स्वप्न प्रबल प्रश्नवाची। हेले आजी मो स्वप्न प्रबल प्रश्नवाची। अतीतर अनुचिंता आसंताकालीन आत्मसमीक्षा नै परिणत अवस्थार समृद्धि पाई विज्ञतर विद्वत्ता नै अज्ञानतर अंधकार कंसा कवाटरे कराघात करी भूल भग्नांश उपरे भरा देई सशक्ति सामर्थ्यर संजीवनी शुष्क शिखा पालटिछि आजी। शुष्क शिखा पालटिछि आजी। मो अत्यंत मर्माहत। पुरे सिंदूर को सजेबा पाई, शंखा को साई दिबा पाई, राखी को रक्षा करिबार पाई, मार आखिर ज्योति बापांग हातर जष्टि सरहदर विस्तार पाई, संस्कृतिर प्रचार शिक्षार प्रसार पाई, उत्तर पीढ़ी गढ़ी तोलिबार दुर्बार दायित्व सदर परे सपिथिली। मु सदर परे सपिथिली। भाविथिली बरगछटिए हेबो सारा विश्व को ज्ञानर छाई बांटिबु। भाविथिली बरगछटिए हेबो विश्व को ज्ञानर छाई बांटिबु। गोमातांक रक्षा करिबु, सनातन धर्म शरण जीवु, सत्य धर्म धैर्य धारण धरि
তোতে শতধিক্কার বাস্তবরে তোতে শতধিক্কার পুরি সহিবারে গোটে সীমা ଅଛି পুଣି সহিবারে গোটে সীমা ଅଛି পুଣି সহি সহি তু হিজড়া হেলুଣି সহি সহি তু হিজড়া হেলুଣି বুদ্ধি বଳ ତୋର ସବୁ ହଜିଲାଣି ତ୍ରିରଙ୍ଗାଟା ମୋର ଉଡ଼ିବା ବଦଳେ କଫନରେ ଏବେ ଘୋଡ଼ି ଶୋଇଲାଣି ତ୍ରିରଙ୍ଗାଟା ମୋର ଉଡ଼ିବା ବଦଳେ କଫନରେ ଏବେ ଘୋଡ଼ି ଶୋଇଲାଣି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ତାର ଅସ୍ତ ହୋଇଲାଣି ଯେତେ ଯେତେ ମୋର ବୟସ ବଢୁଛି ସେତେ ସେତେ ମୁଁ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ହେଲିଣି ସରମ ଲାଗୁନି ତୋତେ ସରମ ଲାଗୁନି ତୋତେ କାହାକୁ ଡରୁଛୁ ଏତେ କାହାକୁ ଡରୁଛୁ ଏତେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ପୁଅରେ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ଯୁଗ ପରେ ଆସେ ଯୁଗ ଯୁଦ୍ଧ ବିନା ନାହିଁ ଶାନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପୁଣି ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କେତେ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିଛି ମୁଁ କେତେ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିଛି ମୁଁ ଏ ନୁହେଁ ପ୍ରଥମ କଳିଙ୍ଗର ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ ଦୟା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଲୋମହର୍ଷକ କାୟା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ପରମାଣୁ ବୋମାର ଛାୟା କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାଭାରତର ମାୟା ପୁରୀ ତୋର ଧ୍ୱଂସକୁ ଏତେ ଭୟ ପୁରୀ ତୋର ଧ୍ୱଂସକୁ ଏତେ ଭୟ ନେ ପିଠିରେ ଶହୀଦ ପତ୍ନୀର ଖୋଲିଥିବା କାଚ ଚୁଡ଼ିକୁ ସିନ୍ଦୁର ଟୋପା ଓ ନାଲି ଶାଢ଼ୀକୁ ନାଗା ବାବା ହୋଇ ଫେରିଯା ହିମାଳୟକୁ ନାଗା ବାବା ହୋଇ ଫେରିଯା ହିମାଳୟକୁ ବୁଝିବି କଙ୍କାଳ ଗୋଟିଏ ଥିଲା ଜିଅନ୍ତା ଶବର କାନ୍ଧର ବୋଝଟା ହାଲୁକା ଟିକିଏ ହେଲା ହେଲେ ପୁଅରେ ଏକ ନିବେଦନ ମୋର ରଖିବୁ ତୋ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କି କହିବୁ ଥରେ ସୁଯୋଗ ଦେଇ ଦେଖିବେ ଭାରତ ଜନ୍ମିତ ଯେତେ ଅଗ୍ନିର ଧାତି ମୁକ୍ତିର ଯାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଅଗଣାରୁ ଝିଅ ବହୁ ଯେତେ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବେ ଯୁଦ୍ଧ ସାଜସାଜି ଏକାକାର ସର୍ବେ ରଣକ୍ଷେତ୍ର ଯାଇ ହୋଇବେ ଧରଣୀ ଉଠିବ କମ୍ପି ସଭିଏ ଦେଖିବେ ଜାତି ଧର୍ମ ନୁହେଁ ଭାରତୀୟତା ଜାଗୃତ ହୋଇଛି ଆଜି ପୁଅରେ ଘର କୋଣେ ତୁ ଲୁଚିବୁ ଦୁର୍ଗା ସାଜି ଦେବେ ନାରୀ ଗଣ ଯେତେ କରିବେ ଅସୁର ସଂହାର ଏକାଳରେ କୋଳରେ ସନ୍ତାନ ହସୁଥିବ ତାର କାନ୍ଧରେ ଥିବ ଅସ୍ତ୍ର ଦିଗନ୍ତ ଯାଏ ଦିଶିବନି ଆଉ ନିରନ୍ଧ୍ର ଅମାନ୍ଧାର ଚାରିଆଡେ ଥିବ ମୁକ୍ତିର ଆଲୋକ ମାଙ୍ଗଲ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭ ପୁଲକ ଯବନିକା ପଡ଼ିବ ବିଦଗ୍ଧ ପ୍ରାଣରେ ପାଇ ଅରିର ଶାଣିତ ଆଶ୍ଲେଷ বীর সৈন্যতে উৎকল মাটির অব্যক্ত তুমরি গুণ ওড়িয়া ভাষার যশ কীর্তিমান রখিবারে করপণ সম্মিলনী করি ওড়িয়া ভাষাকু টেকি রখিথিল জান স্বাভিমানী তুমে উৎকল গৌরব গড় উৎকল টেনেরে ওড়িয়া জাতির হে বীর সন্তান আস পুনি অবতরি তুম্ভরি দায়াদ এ মাটির পরা আম্বে স্বামী মানি ওড়িয়া জয়ন্তীরে তুম কীরতিকু গাই লাগুছিরে ভারি বড়িয়া মাতা পিতা তুম ধন্য যে অটন্তি জন্ম দেইন তুমকু তাঙ্কঠু জনমী গড়িল প্রদেশ বঞ্চাই রখ ভাষাকু শাଣିତ ଲେଖନୀ ତେଜିଲା ଜାତିକୁ ଗରା ଶାସକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ସ୍ୱାଭିମାନ ଆମକୁ ମିଳିଲା ମଧୁଭାରିଷ୍ଠର ପାଇଁ ରଖି ହସେ କୋହକୁ ସମ୍ଭାଳି କହେ ଭଲ ଅଭିନୟ କରେ ବୁଝି ନ ବୁଝିଲା ପରି ହଜମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଘୃଣା ଦ୍ୱେଷ ସବୁ କିଛି କାହିଁକି ନା ଆମେ ପରା ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଭୂସ୍ୱରୂପରେ ଆଖି ବିଛୁଳାକେ ଚୁନା ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ଖସିଲା ବନିଲା ତୁମ ରକ୍ତ ଲୁଡୁବୁଡୁ ଶରୀରଟା ମୁହୂର୍ତ୍ତକେ ନିଷ୍ପ୍ରାଣ ହୋଇଲା ଦୁରାଚାରୀ ଆତଙ୍କିତ ରକ୍ତର ହୋଲିରେ ଥରଟିଏ ଜିଇଁବାର ତୁମ ବତୁରା କଣ୍ଠର ଆକୁଳତା ତୁମ ପତ୍ନୀ ପ୍ରାଣର ବ୍ୟାକୁଳତା ଶୂନ୍ୟ ମିଶିଗଲା ପଡୁଛି ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ତ ଏଠି ଅସୁବିଧା ସାଜୁଛି ଶିକ୍ଷାର ପାଚେରୀ ଏଠି ଭୁଷୁଡି ପଡୁଛି ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ତ ଏଠି ଅସୁବିଧା ସାଜୁଛି ଆଜିକାଲି ମୂର୍ଖେ ବସୁଛନ୍ତି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଶିକ୍ଷିତ ମାରୁଛନ୍ତି ତାଳି ଏ ଯୁଗଟା ହେଉଛି କଳି ଶିକ୍ଷିତର ଚଢେ ଏଠି ବଳି